ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 24 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସୋର ବ୍ଲକ ସାଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶିରାପୁର ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୋଜନ ଖାଇ 24ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 300 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ତରକାରୀ ଓ ଭାତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଦ୍ୟର ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଇବା ପରେ କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପେଟ କାଟିବା ସହ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମେମ୍ବରମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ମେଡିକାଲ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। कौन है पिलार केते पिला पाखापाखि केते पिला पाखापाखि साजन पंचायत सरपंच अश्विन कुमार पट्टनायक दिन 2टा बेले मो गोटे फोन आसला शिरापुर नोडाल हाईस्कल कौन से गार्डियन फोन कले कि आम पिला देह असुस्थ कौन सागे सागे फोन कली एडमिशन सागे सागे गले सर गोटे झिटी बाहर था से खाया बंद कर छुआ बिस्कुट देकर खुईदेचु आपर किसी समय छुआ 2-4-25 जन छुआ असुस्थ हो पड़ा सागे सागे मेडिकल गाड़ी खेली ब्लक सागे सागे मेडिकल गाड़ी नहीं पहुँची सागे सागे रिसीव कर मेडिकल पहुँची बर्तमान छुआ सुस्थ अच्छे। नीलगिरी मनोज महांती रिपोर्ट जनता एक्सप्रेस।